हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। एक बार फिर हाजिर हैं देसी आइस अपनी आइस से आपको अमेरिका दिखाने के लिए। और ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। और ये आपको बहुत, और ये देखिए सनसेट होने वाला है, उसका भी बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। और चलिए आज हम आपसे है ना कुछ थोड़ी सी बातें करते हैं, लेकिन पहले चलते हैं उस जगह पे जहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि हम थोड़ी देर बैठते हैं और बातें करते हैं। और आपसे गुजारिश है सबसे पहले कि प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आपके लाइक और कमेंट से बहुत हौसला अफजाई होती है और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने को जी जाता है। तो चलिए आइए चलते हैं, वहाँ चल के बैठते हैं और फिर आज के टॉपिक पे बात करते हैं। अब मैं अपनी जगह के करीब पहुँच चुकी हूँ। अब यहाँ पर बैठते हैं और फिर ढेर सारी बातें करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। जी चलिए, अब हम बैठ गए हैं और हम करते हैं अपनी बातें। तो ये दरख्त है और इसके नीचे मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। तो वो देखिए खूबसूरत सनसेट, शाम का टाइम है और बस कुछ दिन रह गए हैं रमज़ान में। और आज का मेरा टॉपिक भी यही है कि रमज़ान जो है वो अमेरिका में किस तरह का होता है और क्या क्या तैयारियां होती हैं और किस तरीके से मनाया जाता है। वैसे तो रमज़ान जो है ज़ाहिर सी बात है हम मुसलमानों का एक इस्लामी महीना है जो कि हिजरी सन के हिसाब से 9 मंथ है। और लेकिन यहाँ पर जिससे ये है तो वैसे इस्लामी महीना और इसमें रोज़े रखे जाते हैं और क्या कहते हैं मुख्तलिफ़ बातें की जाती हैं, कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाता है और हर मुसलमान चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार खैर में हिस्सा ले, ज़्यादा से ज़्यादा सदका करे। और ज़कात भी इसी महीने में मुकम्मल करके निकाली जाती है। तो बहुत इस्लामिक लिहाज से ये बहुत ही बाबरकत महीना है और इसका इंतज़ार पूरे साल किया जाता है और हर मुसलमान कोशिश करता है कि उसे अपने तरीके से मनाए। तो लेकिन मुख्तलिफ़ मुल्कों में वैसे तो ये इस्लामी महीना है, लेकिन मुख्तलिफ़ और जो बेसिक्स है उसकी वो यही है कि रोज़ा रखा जाए, नमाज़ें ज़्यादा, इबादत ज़्यादा की जाए और कुरान पढ़ा जाए ज़्यादा। लेकिन मुख्तलिफ़ मुल्कों में इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मतलब है सेलिब्रेट किया जाता है, यानी मनाया जाता है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको किया जाता है। बेसिक चीज़ें तो वही होती हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर सऊदीया में जैसे मैंने बताया था आपको कि मैंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी अर्सा 26 साल मैंने वहाँ पर गुजारे। तो वहाँ के रमज़ान जो थे और पाकिस्तान के जो रमज़ान है और फिर अमेरिका में आके जो रमज़ान गुजारे, सबका बनाने का मुख्तलिफ़ तरीक़ा है। सब ये इबादतें तो बेसिक्स वही होती हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा चेंज आ जाता है लाइफ में। जैसे सऊदीया के अंदर जब रमज़ान आता था तो लगता था कि मतलब ईद से पहले एक पूरे महीने का त्यौहार आ गया है। लोग वहाँ रातों को जाग रहे हैं, मस्जिदें आबाद होती थीं, पूरी पूरी रात मस्जिदों में इबादतें होती थीं। और इसके अलावा दुकानें, मॉल्स सब कुछ खुला होता था और रात को तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब ये सारी चीज़ें बंद कर दी जाती थीं। और फिर उसके बाद लोग सहरी करते थे, सहरी करके फिर नमाज़ पढ़ के और फिर उसके बाद थोड़ी देर सोते थे। और इसी तरीके से मतलब है वहाँ के जो वर्किंग आवर्स थे वो उसी तरीके से एडजस्ट कर दिए जाते थे, स्कूल आवर्स थे इसी तरीके से एडजस्ट कर दिए जाते थे, जिस तरीके से मतलब है लोग अपनी इबादतों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सके, रातों को ज़्यादा जाग सके। और रोज़े के टाइम पर, क्योंकि वो वहाँ पर एक गर्म मुल्क है, तो रोज़े के टाइम पर ज़्यादा हीट ना निकलना पड़े और लोग जो है ज़्यादा हीट को बर्दाश्त करके और रोज़े रखें। कि मुझे आसमान पे एक चीज़ नज़र आई है, मैंने कहा वो भी पहले आपको साथ साथ दिखाती रहूं, तो फिर इंशाल्लाह ताला। तो ये तो था सऊदीया का रमज़ान। और फिर वहाँ पर एक चीज़ और होती थी कि लास्ट अशरा जो था वो तकरीबन वो इबादत के तौर पर ही मतलब है गुज़रता था। और वो लास्ट अशरा स्कूल भी ऑफ़ होते थे और मतलब है ऑफिसेस भी ज़्यादातर ऑफ़ होते थे। और फिर इसके बाद ईद के 5 दिन की और छुट्टी होती थी, तो वो 15 दिन की छुट्टी बहुत मतलब है समझ लीजिए कि एक इबादत के लिए। और बच्चों को जब छुट्टियां होती थी तो वो उसको सेलिब्रेट भी करते थे, रातों को फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना।
تو بہت اچھا ماشاءاللہ وہاں کا رمضان جو ہوتا تھا وہ ایک تہوار کی طرح، پورے منتھ کے تہوار کی طرح گزرتا تھا، اور عبادت بھی ہوتی تھی، اور چیریٹی اور زکوٰۃ صدقہ سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ جہاں پر امریکہ میں ہے کہ امریکہ میں کس طرح رمضان گزارا جاتا ہے، تو امریکہ میں جس طریقے سے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا جو ڈفرینٹ فیسٹیولز آتے رہتے ہیں پورے سال، جیسے اکتوبر سے شروع ہوتا ہے ایکچولی دیکھا جائے تو ان کا فیسٹیول ہیلوئین ہوتا ہے، پھر تھینکس گیونگ کے تو وہ تھینکس گیونگ، پھر کرسمس، اس کے بعد پھر آپ کا ویلنٹائن ڈے، پھر اس کے بعد وہ ایسٹر، اور اسی طریقے سے مطلب ہے پورے سال کچھ نہ کچھ تہوار آتے رہتے ہیں۔ تو اس کے حساب سے یہاں پر مارکیٹس میں بھی اسی ٹائپ کی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، اور لوگوں نے اپنے گھر بھی اسی طرح ڈیکوریٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہاں کے بچوں کو جس وقت رمضان آتا ہے تو بہت مطلب یہاں کے مسلمانوں کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو یہ چیز بھی بتائیں، ہم اپنے فیسٹیول کو بھی اسی طریقے سے ہم سیلیبریٹ کریں جس طریقے سے یہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے مسلم فیملیز جو ہیں وہ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اسی طریقے سے جس طرح یہ لوگ اپنی فیسٹیولز پہ اپنے گھروں کو، گھر کے باہر کو سجاتے ہیں، تو اسی طریقے سے گھر کو، گھر کے اندر کو، باہر کو اسی طریقے سے سجایا جاتا ہے، مسجدیں اسی طرح آباد کی جاتی ہیں۔ لیکن ایک چیز مجھے یہاں پر بہت اچھی لگتی ہے، اور یہ صرف یہاں پر اس لیے ہے تاکہ بچوں کو رمضان کی اصل روح کے بارے میں بتایا جا سکے، کیونکہ یہاں پر مطلب اسکولوں میں اس طریقے سے آف نہیں ہوتا ہے رمضان کے جب آتا ہے، تو کوئی ٹائمنگز بھی نہیں چینج ہوتے ہیں اور کوئی اس طرح آف بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو شام کو جس وقت افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو مسجدوں کے اندر افطار کا اور مطلب انتظام کیا جاتا ہے، تو وہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہیں پر مغرب کی نماز ادا کی جاتی ہے، عشاء کی ادا کی جاتی ہے، اور پھر گھر آتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک سمجھ لیجئے پورے مہینے کے لیے ایک مسلم فیملیز کی گیٹ ٹوگیدر بھی ہو جاتی ہے، اور مطلب ہے بچے بھی اس چیز سے بہت کچھ سیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ اسلامی تہوار ہے اور ہم نے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، وہاں پر اسلامی تعلیمات بھی دی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک مطلب ہے یہاں پر، لیکن ویسے اگر دیکھا جائے جو ایک رونق ہوتی ہے رمضان کی جیسے مسلم کنٹریز میں، وہ اس طرح کی رونق ہمیں یہاں پر نہیں نظر آتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی ریلیجس آزادی نہیں ہے، بالکل ہے، لیکن ایکچولی ہمارا منتھ اسٹارٹ ہوتا ہے مطلب ہے چاند کے حساب سے، تو یہاں پر کوئی فکس نہیں ہے، کبھی ہمارا 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، تو وہ پھر یہاں پر اس چیز کے حساب سے کیلنڈر بنانا یہاں کے لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب عید کی کوئی آپ آف لینا چاہیں تو آپ کو ملے گا نہیں، وہ ملتا ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے اسلامک کنٹریز میں ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھانے کے لیے مطلب ہمیں بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کہ مطلب رمضان آیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی کیا روح ہے، اس کو کس طرح منانا ہے۔ تو یہاں کے پہلے بھی ایک بات آپ سے بات کی تھی کہ یہاں کے مسلمانوں کو اپنے بچوں کو اپنے دین اور اپنے دین کے کلچر کے حساب سے چلانے کے لیے تھوڑی سی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، تو یہ بھی ایک اس کا حصہ ہے۔ لیکن یہاں پر رمضان بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے منایا جاتا ہے۔ گھروں میں آخری عشرہ جو ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے مسجدوں میں اعتکاف کیا جاتا ہے اور انتظام ہوتا ہے اعتکاف کا، اور بہت مطلب اچھے طریقے سے یہاں پر بھی رمضان منایا جاتا ہے۔ تو بس ویورز، یہ میری تھوڑی سی باتیں تھیں اور جو میں آپ سے کرنا چاہتی تھی رمضان کے حوالے سے کہ رمضان یہاں پر کس طرح منایا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ مطلب آپ کو اچھی لگیں۔ اور یہ ایک اور بات بتا دوں کہ یہاں پر جتنے نان مسلمس ہیں وہ بھی رمضان کو جانتے ہیں، اور وہ اسی طریقے سے جب ہم جاتے ہیں باہر تو ہمیں رمضان کی مبارکباد دیتے ہیں اور ہمارے روزے کا اسی طرح احترام کرتے ہیں، ہماری عبادتوں کا اسی طرح احترام کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بہت اچھی ہے اس ملک میں، تو بہت اچھے سے رمضان گزرتا ہے ادھر بھی۔ یہ بات نہیں ہے کہ اگر یہ مسلم کنٹری نہیں ہے تو کچھ رمضان میں یا باتوں میں ہماری کوئی تکلیف ہے یا ہمیں کوئی مطلب اس میں کوئی رکاوٹ ہے۔ تو بس یہ باتیں تھیں دو چار جو میں نے آپ سے کرنی تھی، تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے ڈفرینٹ ٹاپکس سے ریلیٹڈ آپ کو میں ویڈیوز دیتی رہوں گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی۔ تو ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ.